Pričamo zašto je Picassova slika prodata za 160 miliona evra. I pričamo o još jako bitnim i zanimljivim temama, a to je koliko je Picasso uradio slika tokom života i koliko je cijena slika dok je bio živ. To jest koliko on zaista prodavao slike dok je bio živ. Tako da, ovo je jako uzbolji video i sve to miksujemo sa mojim vlogom gdje idem na koncert električnog orgazma u Domu Mildine. Počinjem da snimam vlog kako ja putujem za Beograd. Inače, tužna sudbina umjetnog umetnika koji je živio 15 godina u Beogradu, državatelje. I onda sam, kad je počela korona, se preselila u Užice. I sad snimam vlog kako ide se Beograd kod turista. Zato što u ovom Užicu nema apsolutno ništa. Dešavanja nula. Kulturnih događaja nula. Nakit u gradu očaj. Idem malo da vajbujem od metropole, malo dobijem drugi vibe i da, ne znam, nedostaje mi Beograd, kao što mi u Beogradu nedostajalo Užice, da svaka sredina ima svoje dobre i loše strane. Od događaja planirano je da se vidim sa kumom i drugaricom, da odem na koncert električnog orgazma. Kupili smo karte. Ovaj vlog će da mešam sa pričom o Picassu, ne znam zašto, tog sinulo mi ideje. Picasso je umetnik koji baš, ja se ne divim totalno njegovom delu, više se divim njegove biografiji i njegovim marketinškim veštinama. Lik je tačno znao koga gađa, koga uzima za ženu, koga gađa. Zato što su mu žene bile marketing i bio je mnogo lud i kreativan, naravno. Slikao je dobro, ali je shvatio rano da slikarstvo nije dovoljno samo po sebi, da mora da razradi dobro strategije, taktiku i marketing. Žena moja Jelka, malo mi se ovdje nešto se desilo čudo s ovim venčićem. Moja Jelka, Jingle Bell, Jingle Bell. Karte električnog orgazma, oštampane, nadam se da su ovi bar kodovi različiti. Tako, štampali karte. Inače, ako vam se sviđa moj vlogovanje, znači sub, like, preplatite se na kanal, please, jer to znači kao da kažem, sad je 13. decembar, ja sam danas uzela slobodan dan na poslu. Tako, evo moje Užice, obasjano suncem. Ovdje malo da vas uputim, ovo je trg, na kome se ništa ne dešava. Ovo je robna kuća gdje su Kinezi. A vi kad dođete možete da jedete komplet lepinju ovdje, tu negdje, Šuljak. Eto, to je to. Mali grad tur, inače živo je mrtvilo, ništa se ne dešava. I moje dvorište. Again. Malo je tužno, zato što je hladno. I mamine tužne biljke. I ovo je Fređa, njoj se spava, ali ja njoj maltretiram, to redovno radim, znači koliko se njoj spava, toliko ja njoj maltretiram. To je moj najbolji drug, Fređa. Sam se spakovala, ovo je neki mini kofer, samo pokažem klicno je ovo. Znači, ovo je mini kofer, pošto ja idem za vikend, evo koliko je mini. Pošto ja idem za vikend, nosimo ovaj kofer i ja nosim ranac, inače sva moja putna oprema je roze. I da. Vidite kadrove iz mog Užica, vidite malo autobusku stanicu, železničku stanicu i atmosferu malo na železničku stanicu. A ja se obukla ko za severni pol. Rasposljedište se žvaga. Atmosfera iz ovog fancy busa. Malo kako putujemo ka Beogradu i stižemo u metropolu, u naš Beograd. I sad ja malo pokazujem jednu jako ukusnu tortu. Ovo nije reklama za poslastičarnicu, ali ljudi moji, ova torta znači je
okrepila me od svog putovanja i napornog busa koji je išao otprilike 2,5 sata, 3 sata od Beograda do Užica. Počinjem da se spremam. Samo da vidite ovo su olovke koje ja motam i stavim štipaljke za veš. I to je moj način uvijanja kose. Vidite kako sam bez šminke i počinjem da se spremam. Inače, i onda kažem neke činjenice o Picassu. Fernande Oliver je bila prva Picassova žena, bila je muza, umetnički model, bila je više od njega i pisac. Ona je napisala knjigu, ovo je njegova prva faza kad je radio cirkus. Ćerku sa nazivom Golubica ili Paloma. Njegova ljubav, znači nije bila žena, nego samo l'amour, ljubavnica je bila Marie Therese Walter i ona je bila profesionalna, to jest amaterska sportskinja, ali dobro, imala je tajnu vezu sa njim, verovatno dok je bio u braku. I za vreme zabavljanja sa Marie, Picasso je imao svoju senzualni nadrealizam fazu. Vidi se, ona je bila plava, lepa i on je sve tako tada slikao jako nežne umetničke slike. Romare. Ona je bila fotograf, poznati fotograf. Bila je lepa i talentovana. I dolazimo do jedne od najuticajnijih ličnosti u Picassovom životu, to je Dora Maar. Bila je poznata fotografkinja, bila je umetnica, jaka umetnica koja je i voljela nadrealizam i koja je dosta i uticala na Picassa da razvije svoju novu fazu, a to je ekspresni nadrealizam. I jeste on nju slikao u jako čudnom obliku, ali eto, nova faza. Skinemo ove štipaljke. Da, inače, savjet, znači ne odmotavajte lokne kada ih uvijete, nego dodatno isprskajte lakom. Ovo je Nivea, mada ova nije dobra, ovo je nekakav volumen Nivea. U suštini, znači isprskate lakom i zatim kad isprskate lakom, onda skinula se štipaljke i sad izgledamo kao renesansne kafarčke. Inače, planujem danas da odem prvo do muzeja, Narodnog muzeja, tamo da malo procunjam, da nađem Picassovu sliku, vi ćete ići sa mnom, i onda da se nađem sa društvom na kafi u gradu. I zatim, pošto da se ja ne bi vraćala, ja sam trenutno locirana na Vračaru, i sad da se ja ne bi vraćala sa Vračara u centar i da ne bi, gubila vreme, ja ću da pokušam da ostanem ceo dan u gradu, da ponesem, da doradim šminku i večeras idemo na električni orgazam u domu omladine. Vidite, sve vreme idete sa mnom. Inače, još činjenica o Picassu. Picasso je imao dosta slikarskih faza. Najpoznatija je plava faza, pre roze faze, pre njegove zvanično kubističke faze, ima čak i kolaž fazu. I plava faza je moja omiljena, čak mi podsjeća na neke moje slike, jer ta plava tako daje tu melanholiju i izgubljenost. Mislim da se u muzeju nalazi već njegova kubistička faza, to ćemo da slikamo, tako da u Beogradskom muzeju imate jedno umetničko delo od Picassa. I sljedeća Picassovih muza je François Gillot, kada nastaje Picassova Gillot faza. Gillot je bila slikarka i pisac, bila je jako lepa, jako talentovana. Mislim da je malo Picasso tu nju kopirao, tu i tamo. Tada nastaje Gillot faza ili vedri modernizam. U fazama sad se mažemo, ovo je Nivea krema, inače ovo je najobičnija Nivea. I sad sam trenutno plava faza. Zašto se ja odlučujem za Niveu? Zato što je to jedna krema koja je za moje ekceme dobra. Znači, obična Nivea, sve ostalo ja dobijem ospe, dobijem ekceme, dobijem
Znači, problem, mislim da ovdje su mi ostale ekcemi od eyelinera, dobro, eyeliner, volim, za njega ću da se žrtvujem. Sad idemo na ovaj deo. Ovo je iz Lilija korektor. Su njegove sve slikarske faze obelezile žene sa kojima je bio u aferi ili u braku. I dolazimo do Jacqueline Roque, ne znam da se tako čitavo njeno prezime, ali bila je, kao što vidite, jako lepa žena. Radila je u proizvodnji keramike. Bila je njegova druga zvanična žena. U toj fazi je Picasso i počeo da slika na keramici. I za vrijeme Jacqueline nastaje njegova post-eksplozivni modernizam faza. Sad smo stavili eyeliner i ovaj eyeliner je Essence. Mislim da pravilno ne izgovaram u marku. Eyeliner je vodootporan, što meni treba, što nas je sočiva, što mi oči suse. Pitanje koliko će eyeliner da opstane na mom licu. Tako da, znači, stavljamo vodootporan eyeliner, iscrtamo ove krilice sa strane i jedan od najlepših Picassovih portreta, pokazat ću ga ovde, je bila jedna plava lepa manekinka. I tada je Picasso i radio šare na vazama i tanjirima i malo je prešao na stranu dizajna. Stavljamo i karmin i dobro caka da vam se karmin sačuvan usnama je preko stavite malo pudera. I Picasso je otkrio kako slikarstvo može se primjeni na dizajn. Ja smatram da su Picassovi radovi jako dekorativni i za interijere i da su se prosto lepo uklapali i u art deco i art nouveau interijere koji su krasili Barcelonu. Picasso je dosta radova poklanjao i bio je jako produktivan i najplaćeniji slikar u istoriji. Zašto se divim Picasso? Divim se zato što je napravio dobar marketing u vreme kada nije bilo društvenih mreža i medija, izreklamirao na televiziji, ali je znao prave ljude, kretao se u pravim krugovima i malo je bio skandalozan. Će praviti dosta video o tome kako slikari ponekad moraju malo da budu skandalozni, moraju malo da budu medijske ličnosti, da bi prosto prodavali svoje radove, jer naše radove treba da kupi neko. Spremna sam i pokažem outfit. Imamo ovu ogrlicu, deta ogrlicu, imamo plav bukljajašu, samo sam htjela da vam pokažem bedž Nirvane koji smo juče kupili u kafeu. Stoji na ovoj zelenoj torbici, ja bedž. I moja zelena jaša i krećemo. Se u muzeju i sad ćemo da nađemo ono što tražimo. I razgledamo druge slike. Ja tražim Picassa, nisam htjela da se raspitam u kom dijelu je. Željela sam namjerno da lutam po muzeju. I nalazimo Picassa, to je Picassove prvo crteže. I na crtežima mi možemo da vidimo koliko je on zapravo ima umetničku vještinu, koliko je bio dobar crtač i koliko u par poteza je mogao da izvuče sve najelegantnije od figure, na primjer ovog konjanika. I figure žena na crtežu pored Picassovom su kao ja kad skiciram. Znači, ništa posebno, onako skica kao skica. Beogradski muzej posjeduje glavu žene i godina nastanka je 1939. Ovo je ulje na platnu. I ovo je nadrealistička faza, ratni period iz 1930. I tada mu je žena i ljubavnica bila Dora Maar, ona koja je bila fotograf i slikarka. I tada još je, i Dora Maar je mu bila partnerka od 1936. do 1943. On je bio u nekim uvek dužim vezama, znači od 5 godina pa nadalje sa njegovim partnerkama, ali kao što vidite,
baš su jaki potezi i ova slika koju posjeduje Beogradski muzej je pravo blago. Moj savjet, idite u Beogradski muzej i pogledajte Picasso. Odgovor na pitanje koliko je Picasso radio slika tokom života je 13.500 slika i tu spadaju ulja, akvareli, guaševi, znači oko 30.000 crteža, oko 100.000 grafika, 34.000 ilustracija za knjige, 300 skulptura i 140.000 umetničkih dela tokom života je uradio. Sad pa vi procenite, ako je 140.000 umetničkih dela puta 150 miliona evra svako delo, pa vi saberite kolika je to valuta. I mislim da umetnici izrađuju valute. To je svako umetničko delo postaje valuta kada ga umetnik izradi i završi. Postaje vredniji od zlata i vredniji od kovanog i papirnog novca. Tako da razmislite o tome. Dok je bio živ, on je čak prodavao i slike za 100 evra. Velike slike ulje na platnu. Znači, u prvim fazama, u plavoj fazi se cena slika kretala od 200 do 1200 evra. U ružičastom periodu slike su se kretale od 1500 do 6000 evra. Rani kubizam je cena slike bila od 1500 do 5000 franaka, to mu dođe oko od 6000 do 20.000 evra. Generalno njegova cena slika je rasla tokom njegovog života, ali pošto su, pogotovo u kubističkoj fazi, slike nastajale vrlo brzo, mogu je da uradi 3 slike dnevno, vi možete da zamislite i sumu novca sa kojom je on raspolagao. Ali tu moramo da računamo koliko je on se trudio i mučio da proda svaku njegovu sliku. Tako da morate shvatiti da je slika umetnika dok je živ jedna, a da on kad umre druga. I ne treba da vas buni ono kad neko kaže a što jeftino prodajete slike. Te slike u svakom slučaju će mnogo više da vrede kada vi ne budete među živima. Picasso je prodavao crteže od 5 do 50 francuskih franaka. To bi danas bilo od 20 do 200 evra. Dok je u drugoj fazi stabilizacije od 1910. do 1930. prodavao od 500 do 300 franaka, to mu dođe oko 200 do 1200 evra, a grafike je prodavao oko 400 do 2000 evra. U zreloj fazi cene njegovih radova idu otprilike od 4000 evra do 30.000 evra, što je bio bliže smrti. Su mu i grafike i crteži bili skuplji. Ali hoću da kažem da, eto, nekad kad je Picasso bio živ, mogli ste da bukvalno za 20 evra imate njegov crtež koji danas vredi.
Ne vidim u ovom mraku kako mi da dali, ali mi se čini nego što ću da ti dam.